Pono menit sih, pono menit 30 menit, pono menit 30 menit itu. Oh, makan tuh madat kena cek tak ada. Debat ada. Teknologi tongna. Teknologi tongna. Ini pada orang mereka satu kemudian banyak sponsorship yang pertama. Prieta Damatian. Prieta Damatian, sponsorship dah kena bagai. Ambai, sano. Joto media, press media no chini ni panda, chini educational sponsorship of Tipra University of Haikheno manja joto no ambai. Chini ojaga Tipra Engineer Society ni educational sponsorship chini for the financial year 2023-24 ni kahap panda chini ojaga sponsorship yang sajaka. O taklai ni financial year o total 10 jon student select Khaikha. Kai sama bo jeng di Haikheno same sponsor Khaimani. Taklai bo jeng dini 10 jon student no sponsor Khainan ni Khaikha. Kai ojaga bung tongo jemon Dainika Bwromni West District ni Khoroktam, Dainika Bwromni bo Belbari block ni dia first year Khumlung degree college o bono jeng 15,000. Kai Priota Jamatia Telemura Darjeeling Jilla ni bo first year Sanskrit University Agartala o bono 15,000 jeng sanction Khaikha. Te Smai Bwromni Bwromni para West Tripura class 12 o Kendriya Vidyalaya NIT Agartala bono 10,000. Boro Khoroktam ka West District ni te South District ni Khorong ni tongo Pritika Riang BTech second year electrical NIT Agartala bono 30,000. Kai Yogesh Jamatia Dalak Omorpur South District ni boga second year veterinary science bono 30,000 sanction Khaikha. Boro Khorong ni South District te Dholai District ni chinoro Khorogpuri tongo Khorokchani bungka Jamin Babu Tripura class to 11 science makunto new admission za 10,000 jungbin boy sanction Khaikha. Te Johan Bwromni Salema Dholai English medium school class 10 Jamthung English medium school o 10,000 bono sanction Khaikha. Te Dholai district ni te Khorong ni modde Rajendra Riang Gonda Tuisa Dholai district o 4th year BTech NIT Agartala o Puri tongo over 30,000 boy sanction Khaikha. Te Khoroksa Dholai district ni tongo Kerala Tripura Roshapari block ni Dholai district okai BA first year BBMC Agartala o bini boy 15,000 sanction Khaikha. Te Paithago tongo North district ni Khoroksa bini boy Gunitarani Riang or third year BTech electrical bini boy sanction Khaikha 30,000. Gai chino je 10 jon je student sponsor Khaimani bisingo chino selective supervisor tongo borong বিভিন্ন time to time borong council Khainai dono বিভিন্ন phase rang bosor ya kanai kono adjustment বিভিন্ন matter borong dono laikonai gai ang paithago amno thanks rinamu sumo chini job to member
जे स्ट्रीम मेम्बार्स दंनि चुबा चुरिमा बागैना जों महाय लास्ट 2 years जों program no जों आरो जरा कन्टिनिउ खाय दङ এবং ফিউচারबो जों दिनै वेल विशार्स दिनै जद मेम्बारनि सापर्ट दङ बागै जों ফিউচাरबो माने कन्टिनिउ खालामनो बागै खाखाय हामबाय Bisi Bwromni खरक बुस्थुनो खाय चुबागलै जों Bisi Bwromni लास्ट इयार जों 10 जन ओमफ्राय ताकलाइबो जों 10 जननो जोंहा खरक लास्ट इयार नि 10 जन जों बे खरक बानो देहा रिनु खाय कन्टिनिउ खाय ताकलाइनि टोटाल 5 जन टोटाल ताकलाइनि 10 जन ओ फाइनान्शियल इयार 2023-24 नि सिलेक्ट खाय अझै सिलेक्सन खाइजाम का बम हाइ ग सिलेक्ट खाइजाम माने आबोनि मेन हमकाय आबो बेस्ड ऑन मेरिटियस स्टूडेंट ना नांनाय बिनि परफॉर्मेंस बिनि से माध्यमिक 12 रिजल्ट मोर देन 70% 80% जो एप्लीकेंट खाइजाम जो बेस्ट केबा बिनि फैमिली बैकग्राउंड बेला वीक ना नांनाय निजों ना नांनाय बेसिसना बरना सिलेक्शन खाइजाम जों मिडिया बा सोशल मिडिया रो कुमा जागा नुबो जे सरायरो मखिजों फालजाग रो परिमिया रां फैसाखरि गबर बागै बुन्दी हाइ बसकाङो याफरि सेना रखनो वान्स मोर जों एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप मो लास्ट 2 years जों स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जों जे चुबा चुरि दङ आबो बादाबो आलियर देश रगबा आगिनि देश रगबो जों किलामानि चुबा चुरिका जेमन आबो नमते बरो एनआईटी नो स्टूडेंट रग दङ बा अदार कलेज नो स्टूडेंट रग दङ बा जों ओमफ्राय हाय नांकुक माने जेरै रंनाबो जों जरा जरा मांखा काइफोरनो जों चाइदोबो बम बाइके चुबा चुरि এবং ফিউচার नोंनि माध्यमे कोनो केबो जुदि नांकुक माने बर रग दङ गाय जों बिसोरखौ नागिरनाय जेसे जों चुबा